अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे ज़हानत की कि ज़हानत क्या चीज़ है और बच्चों की ज़हानत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने ज़हानत पर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है कि ज़हनी आज़ादी क्या चीज़ है तो पहले वो देख लें। हमने आपसे एक सवाल पूछे थे कि ज़हानत क्या चीज़ है और आप किसको ज़हीन समझते हैं। आम तौर से लोग जल्दी समझने वाले, हिकमत इस्तेमाल करने वाले, मामला फहमी रखने वाले या फिर किसी काम में महारत रखने वाले को ज़हीन समझते हैं। हमारे माशरे में कुछ लोग तेज़ तर्राज़, हाजिर जवाब, खूब नंबर लेने वाले या फिर पढ़ाकू को ज़हीन समझते हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे माशरे में जो चालाक, मक्कार और किसी भी तरह से अपना काम निकालने वाले को ज़हीन समझते हैं। और अक्सर वालिदैन और असातिज़ा ज़हानत को एक बर्तन समझते हैं कि बस किसी तरह बच्चे के दिमाग को मालूमात और इल्म से भरने का नाम ज़हानत है। हालांकि ज़हानत तो एक हमागीर अमल है और ख़ासकर छोटे बच्चों का जहन तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हवासे खमसा के ज़रिए मालूमात ज़ख़ीरा करना और फिर ज़ख़ीरा शुदा मालूमात को बेहतर इस्तेमाल में लाना ज़हानत है। अगर दिमाग को गोदाम बनाकर उसके हर कोने को मालूमात से खूब भर दिया जाए मगर इंसान इस ज़ख़ीरे को इस्तेमाल में लाकर अपना और इंसानियत का फ़ायदा ना कर सके तो क्या आप इसको ज़हानत कहेंगे? अल्लाह पाक ने तो कुरान में ऐसे मालूमात के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को गधा कहा है जिस पर इल्म का बोझ लदा हुआ हो। सूरह जुमा में फरमाया है अल्लाह ताला ने, कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। दिमाग के खुलियों को न्यूरॉन कहा जाता है। हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन का आपस में राब्ते और कनेक्शन ज़हानत को जन्म देते हैं। जितने ज़्यादा राब्ते और कनेक्शन होंगे उतना ही इंसान ज़्यादा ज़हीन होगा। दिमाग के जो खुलिये यानी न्यूरॉन इस्तेमाल में नहीं होते और राब्ते नहीं बनाते वो नाकारा हो जाते हैं। लिहाजा दिमाग के खुलियों को ज़ाया होने से बचाएं और ज़हानत को बरकरार रखें और बढ़ाएं। अब हम आपको बच्चों की ज़हानत बढ़ाने के तरीके बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको एक दवा का नाम बताऊंगा जिसके बगैर ज़हानत को बढ़ाना और बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। ये दवा ज़हानत के आब हयात है और इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इस दवा का नाम है माँ का दूध। माँ के दूध का कोई नैमुल बदल नहीं है। हमारे खालिक ने माँ के दूध में न सिर्फ जिस्म की परवरिश बल्कि ज़हनी नशोनुमा के लिए ज़रूरी तमाम किस्म की ग़िज़ाएं रख दी हैं। अगर माँ के दूध की तफसील बयान की जाए तो घंटे बल्कि दिन लग जाएंगे। दूसरा काम यह है कि आप बच्चों के दिमाग के खुलियों के राब्ते बढ़ाएं। ये राब्ते आप कैसे बढ़ाएंगे इसके लिए हम आपको 7-8 नुस्खे बताते हैं। एक नुस्खा ये है कि बच्चों को सोचने की आदत डलवाएं। सोचने से न्यूरॉन के राब्ते और कनेक्शन बढ़ते हैं और नए कनेक्शन पैदा होते हैं। दरअसल इन राब्तों के जरिए मालूमात को एक दूसरे से जोड़ा जाता है और एक लड़ी में पिरोया जाता है। जब हम दिमाग पर जोर देते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं या किसी मसले का हल तलाश करने में वक्त लगाते हैं तो इस दौरान इन राब्तों को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो बच्चों में फिर सोचने की आदत कैसी डाली जाए? ये बहुत आसान है। जब बच्चे आपसे कोई सवाल पूछें तो आपको करना यह है कि फौरन जवाब न दें बल्कि सवाल को बच्चे पर उल्टा दें। यानी आप उल्टा उससे पूछें कि तुम्हारा क्या ख्याल है या इसके बारे में तुम क्या जानते हो, या अगर वो किसी मसले का हल मांगें तो उनकी मदद के जज्बे से सरशार होकर आप फौरन वो मसला हल मत कर दें बल्कि उनको अपना जहन लड़ाने दें और किसी नतीजे पर पहुंचने दें, भले वो नतीजा गलत हो। आपने ये बात तो सुनी होगी कि अक्ल बादाम खाने से नहीं बल्कि धोखा खाने से आती है। सोचना ही दरअसल जहन की वर्जिश है और आप बच्चे को ये वर्जिश करने दें। इस तरह से उसे खुद से सोचने की आदत पड़ जाएगी। आप डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया मत बने। बच्चे के जहन में पैदा होने वाले सवाल का जवाब तलाश करने के तरीके बताएं। डिक्शनरी और किताबों से उसका राब्ता जोड़ें। बच्चे को इस मुशक्कत का आदी बनाएं वरना वो हर वक्त बोर होने की शिकायत करता रहेगा।
پھر جب بچہ سوال کا جواب خود حاصل کرتا ہے تو اس کا خود پر بھروسہ اور اعتماد بڑھتا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ آپ کا یا پھر دوسروں کا محتاج رہے گا۔ ذہانت اور دماغ کے خلیوں کے کنیکشن بڑھانے کے لیے اگلا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ خود بچے سے وقتاً فوقتاً سوالات پوچھیں اور جواب کے لیے اسے وقت دیں تاکہ وہ اس دوران سوچے یا تحقیق کرے۔ کوشش کرنے کے باوجود اگر وہ جواب حاصل نہ کر سکے تو آپ رہنمائی کریں، اور پھر بھی نہ ملے تو آخر میں آپ خود جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوالات اوپن اینڈڈ یعنی کھلے سوال ہونے چاہیے جس کے کئی جوابات ممکن ہوں۔ ہاں یا نہیں والے سوال نہ پوچھیں۔ ذہنی آزادی بھی ذہانت کو خوب بڑھاتی ہے، جس کا ذکر ہم نے پچھلی ویڈیو میں کیا ہے۔ سوچوں میں اختلافات کو دلائل سے حل کرنے کی روایت ڈالیں، اس طرح سوچنے کے لیے بہترین ماحول فراہم ہوتا ہے اور ذہن کی زرخیزی کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح معاشرے میں جھگڑوں میں کمی آئے گی اور برداشت پروان چڑھے گی۔ بچوں سے بات چیت کرنے سے بھی ان کی ذہانت بڑھتی ہے۔ جتنا ممکن ہو بچوں سے باتیں کریں، خواہ وہ کتنے ہی چھوٹے بچے ہوں۔ ان کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے اور الفاظ کا مختلف استعمال ان کو آ جاتا ہے۔ جتنا ذخیرہ الفاظ بڑھے گا اتنا ہی بات کرنا اور اپنا موقف بیان کرنا بچوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ذہانت کو بڑھانے والا اگلا نسخہ معاشرتی کھیل ہیں، مثلاً گھر گھر کھیلنا، دفتر دفتر کھیلنا، لڑکیوں کا کھانا پکانا کھیلنا۔ اس طرح کے معاشرتی کھیل بچوں کی ذہانت کو بہت بڑھاتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ایسا کھیل کھیلنے کے مواقع فراہم کریں۔ ذہانت کا احساسات کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہے۔ محفوظ محسوس کرنا اور عزت محسوس کرنا ذہانت کے پنپنے اور بڑھنے کے لیے ضروری شرط ہے، لہٰذا آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ بچے کو ایسا ماحول فراہم کریں جس میں وہ خود کو ہر طرح سے محفوظ محسوس کرے اور اسے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہ ہو۔ اگلا نسخہ یہ ہے کہ آپ بچے پر یقین رکھیں کہ وہ ذہین ہے، نہیں ہے تو ہو جائے گا۔ اگر آپ اسے بے وقوف سمجھتے ہیں تو اس کا ذہین بننا بہت مشکل ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر میرا بچہ ہے ہی کم عقل اور اس کا ہر کام بے وقوفوں والا ہوتا ہے تو میں اسے عقل مند اور ذہین کیسے سمجھوں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ بچہ ہمیشہ والدین اور اساتذہ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کے لہجے اور اس کے ساتھ آپ جو سلوک کرتے ہیں اس میں خود بخود آپ کے بچے سے جو توقعات وابستہ ہوتی ہیں وہ جھلکتی ہیں۔ بچے کو آپ مستقل یہ پیغام دیتے رہتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہے، لہٰذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہو، تو وہ آپ کی توقعات کو درست ثابت کرنے کے لیے بے وقوف بن جاتا ہے۔ اس پر ہم بعد میں الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اچھا، اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ جناب صرف ذہانت ہی کافی نہیں ہے، صرف ذہانت ہی ہر چیز کی کنجی نہیں ہے، بلکہ ذہانت کے ساتھ دو اور بھی لازمی فیکٹرز یعنی اجزاء ہیں، وہ ہیں جہد مسلسل اور خوف خدا۔ اگر انسان انتہائی ذہین ہو مگر سست اور کاہل ہو اور یا تھوڑی سی کوشش کرے اور جلد ہمت ہار دے اور کوشش کرنا بند کر دے تو بھی ذہانت اسے کچھ زیادہ فائدہ نہیں دے سکے گی، اور خوف خدا ذہانت کا پاسبان اور ساتھی ہے۔ اگر خوف خدا نہ ہو تو ذہانت تباہی کا باعث بنتی ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی مہلک ہتھیار اور انسانوں کی تباہی کا سامان بنایا گیا ہے اور مزید ایجاد کیا جا رہا ہے تو یہ سب ذہین لوگوں ہی نے تو کیا ہے، اور ذہین لوگ ہی یہ کر رہے ہیں جن کو خوف خدا نہیں ہے۔ بچوں میں خوف خدا کیسے پیدا کریں، اس کے لیے ایک الگ ویڈیو کی ضرورت ہے جو ہم عنقریب پیش کریں گے۔ ناظرین کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ ذہانت بڑھانے کے یہ طریقے آپ کو کیسے لگے۔ تو اپنا خیال رکھیں، بچوں کی ذہانت بڑھاتے رہیں، اور خدا حافظ۔